салом алейкум, ман Комилов Муиддин, ман хонандаи синфи 8 лицеи рақами 2 барои болақиятмандони шаҳри Душанбе. Кори хурди илмии ман чандтоза кӯнаки барқӣ мебошад. Чандтоза кӯнаки ман аз 5 қисм иборат мебошад. Якум қисми он муҳаррики барқии коллекторӣ, дуюм қисми он батарея, сеюм қисми он шутка ва чорум қисми он нуқил мебошад, ки бо он мо ин корро иҷро мекунем. Яке аз намуди дигари ин муҳаррики барқии асинхронӣ мебошад. Муҳаррики барқии коллекторӣ универсалӣ мебошад, ки бо воситаи он вай метавонад ҳам бо ҷараёни дуюмӣ кор кунад ва боз бо ҷараёни ғайри дуюмӣ ба кор дарояд. Тарзи кори муҳаррики барқӣ ба алоқамандии баррандаҳои нурии барқӣ ва майдони магнитӣ асос ёфтааст. Якумин бор олими физики рус Якоб, ки соли таваллудаш 1801 ва соли вафоташ 1874 мебошад, дар соли 1834 муҳаррики барқиро ихтироъ кардааст. Асос ва дилаки муҳаррики барқӣ электромагнити ҷараёнаш тағйирёбанда аз плот сохта шудааст ва барои сарфа намудани нерӯ ҳангоми гарм кардани дилак истифода бурда мешавад. Тарзи кори муҳаррики асинхронӣ ба алоқамандии майдони магнитӣ, чархзананда ва ҷараёни барқ асос ёфтааст. Суръати чархзании ротор бо суръати чархзании майдони магнитӣ статор мувофиқ намеояд, яъне каме қафо мемонад ва барои ҳамин асинхронӣ ном гирифтааст. Қафомонии чархзанаки ротор аз майдони магнитӣ статор лағжиш мебошад. Вай 3-6%-ро ташкил медиҳад. Ҳангоми ҳамаи манбаи ҷараён аз ду қутб иборат аст, мусбат ва манфӣ. Агар қутбҳои манбаъро бо нуқил пайвандем, он гоҳ дар нуқил таҳти таъсири майдони электрикӣ зарраҳои зарядноки озод ба ҳаракат медароянд, яъне ҷараёни электронӣ пайдо мешавад. Дар охири асри 18 олими итолиявӣ Александр Волта ошкор намуд, ки ҳангоми бо ҳам таъсир кардани мис ва кислота ҷудошавии зарядҳо ба амал меояд. Фарқияти он дар он мебошад, ки сохтани ин таҷҳизот бисёр ҳам қимат нест. Тавассути вибратсия шуткае, ки дар он пайваст аст, метавонад ба вибратсия дарояд. Яъне он метавонад дар муддати 1 соат ё 1.5 соат тоза кунад. ҳамин дастгоҳе ки шумо пешниҳод кардед, ин идора накунанда аст. Барои он ки як майдоне ки шумо мехоҳед тоза кунед, дилхоҳ ҷоро тоза карда наметавонад. Барои он ки конструксияш якум нодуруст тартиб дода шудааст. Конструксие ки шумо пешниҳод карда истодед. дуюме ки саволи ман ба шумо ҳамин аст, ки чанд намуди чангкашакҳо ё ки тозакунандаҳоро шумо аз худ кардед ё омӯхтед? Якумин бор пешниҳод карда истодед. ин гуна дастгоҳе ки тоза мекунам бо воситаи шахсиятҳои идоракунанда бисёр аст. Шумо агар дида бошед дар телевизион, тариқи расонаҳо бисёр аст. аммо бартарияти ҳамин чизи шумо вақте ки шумо ҳамун сохторҳоро аз худ накардед ё наомӯхтед, Муҳиддин, шумо наметавонед гуфтан, ки оё дастгоҳи шумо аз дигар дастгоҳҳо чӣ гуна фарқ дорад, бо кадом андозаҳо, бо кадом бартариятҳо, бо кадом сохторҳо, бо кадом қисмҳо. Он чизе ки шумо гуфтед, ки дар назария муҳаррикҳо асинхронӣ мешаванд дигар ин чиё ба ҳама маълум аст. Ин бозёфт шуда наметавонад, чунки ин кайҳо солҳои сол, беш аз 70-80 сол пеш инчо амалӣ карда шуда буданд дар ҳаёт. Ва вақте ки мо ба шумо фақат гуфтанӣ ҳастам, ки Муҳиддинҷон,
شما پیش از اونه که یک کنسترکسیا اول پیشنهاد میکنین شما باید طریقی مثلا با رهبر خود اول چند کنسترکسیا یا چند ساختارهایی که چنین طرز کار دارن باید اول آموزید. وقتی که شما آموختید چنین کنسترکسیا ها یا چنین ساختارها رو بعداً به شما آسان می شود که همین ساختاری دستگاه خود رو پیشنهاد کنید. وقتی که من دستم نظر میکنم به همون ساختار دستگاه شما و مثلا که ها 50-60 سانتی متر این کنجای و گوشه های دیوار میماند و هنگامی که بر میخورد با دیوار یا با دیگر یا با شیشه آینه خانه باشد یا با آینه مثلا در مغازه ها باشد و مثلا در یک ثانیه ممکن که یک یا دو دور میزند. وقتی که با طوری شما با طوری ساختاری با طوری حجمی استحصالاتی شما ساختید و که وزن خود رو پیدا میکنند و وزن خود ضربه دارد وابسته همون ضربه وابسته از وزن است و گفته ویبراسیون با طریق لرزان کار میکند و هنگامی که لرزش میخورد وزنش زیادتر میشود هنگام دور زدن و همون ضربه که زده میشه ممکن تاثیر میرساند به گرد و اطرافی بود. ما میتوانیم و چیپ یعنی میکروسخما زنیم که میکروسخما من با خود وای کردن نتونستم. میکروسخما در میکروسخما یک نمودی لازر هست که وقتی که به یگان دیوال یا که به یگان مغازه وقتی که به نزدیک می شود آنگاه لازر آن رو می قپد و از دیوال دور می کند. وقتی جریان الکتریکی نبودن با باتری استفاده برید و جریان باشه جریان الکتریکی می بعد گفتید که یک ساعت به تمام میکند. یک ساعت به کدام ساعت تمام میکند؟ ما میتوانیم آن رو با قوه وای کنیم. شما آخرون گفتید که یک ساعت به وای کار تمام میکند. لیکن من در نظر دارم که یک ساعت به چند قدر مساحت وای توزیع میکند. این وابسته از چطوری که ما بال توای کردیم نادرست مونده. چیزی خوب چنگ توزیع کنه که طریق چیکاری که معلم گفتن و پیشکی باید یکون اختراع کنیم و یکون مسئله گذاری کنیم با رهبرتون باید گذشته هاش آموزیم که ما چی داریم و چی کار کنیم که نسبت به پیشتری انداختر کار کند. برای من وقتی که سوال دادن معلم شما گفتید که بوری یکم است تو در بوری چنگ توزیع کنه که دیگر هیچی معلومات ندارم گفتید. و وقتی که آدم نداند که چی از اختراع شدگی شما یک چیز اختراع میکنید که علاقه کایخو یک کس دیگر اختراع کردگی. برای همین من بعد باید آموزید همین چنگ توزیع کنه که دیگر رو در اساس همون بینید که چی کارش کدام چیز آنها به حساب نگرفتگی همون چیزایی که همونو به حساب نگرفتگی همون چیزا شما اختراع کردون دکار همون به اهمیت دادن مدل نو ساختن دار این بعد به همین به حساب گیرید چون که ما ندونیم اگر من یک فرمول اختراع شده من های فرمول ندونسته کار کنم و کارو کرده برام که ببینم که همون فرمول چخیلی که وای گیران گفتن و دیگر گفتن یک کس دیگر فیلیکس یک کس دیگر کش کرده از فرمول زحمت ما بیهوده ما باید آموزیم از بالای وای کار کردن نسبت به وای یک چیزی سازیم که برتری داشته باشد. من برتری کار شما از دیگر کارو در چی است؟ من معلم گفتن از دیوار ترقشای دیوار گرفتن نمیتوند جای نازک چنگش تازه کردن نمیتوند. با شما مهدی جان ما موفقیت میخوایم و آرزو میکنیم که همین دستگاهی که شما پیشنهاد کردید مکمل سازید آموزید دستگاه هایی که موجود هستند شما آموزید یک مرتبه دیگر و میتوانید که بعد پیشنهاد کنید. خب رحمت کنم.